Hi guys. So, humanam sa may kung bato rong adlaw guys. Waki-comment na lang sa baba guys. Kung unsay kung bato may takay kun yung trabaho be. Eh naipit ako ani ba. Nagsige na lang ko ginuktok dire guys. Naman eh, balay na mo guys. Wa pagitaw ni nahuman guys. Wa pagin nahuman na mong country guys. Oh, kini dire nga side guys. Wala pa ni bintana guys. Wala bintana, wala pa ni bildo. Ah, nanay titik Shout out ko nun nay sa crush ni mo nay. Lolo, ingon ni Lola, shout out. Oh guys, daghang salamat kay gusto ko maghinuktok guys kay dako kay ko problema kay sige ko lingkod guys. Maghinuktok sa ko guys ha. So inani ni guys. Nana. Hi guys! Muna yung magluto na po may guwan guys. Manok o baboy nga. Pansita na mo ning baboy. Okay. Ayan guys, nag-andam may mga ingredients guys para sa amuang luto nun. Okay guys, namin kinilaw guys, magkilaw po ni guys lamig kayo mong kilawon guys. Kaning isda tulingan? Nakalami ano tulingan. Okay guys, so magluto-luto sa midri guys ha. Nay suka. Ato pumunta gamay. Okay, maghugas sa taog kalaha guys. Hugas sa kalaha guys. Luto tag pansit guys.